Azul Flaoun, salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Adnou على الساقي l'actualité نهضر في لا جي اس كا نهضر في دينيس لافاني et probablement غادي يسني الكونترا ناس دون كيلكوز اور ادنو على في الفوتبول انترناسيونال ونكفو لا فيديو كي في الدوزيام بارتي ادنو على نهضر في لا فيديو اللي نخدم يضلي مد نهضر في يعني نقدر ذي الكلوب بينهم كي نقدر ذي السياج اي تو ادنو على نهضر في اللاس ذاكيني دونك سوثرات لايكيم لا فيديو كي نخشم ذي البريمي سوجينا سي l'actualité footballistique Denis Lavani يدي هضر نظلي لا كومونيكاسيون الكلوب يهضروا دي ناد خلال شغال يناد لي زوبجيكتيف ينوش يناد لي ديسيزيون اكزمرا دياوي لي زاكس دو بروغريسيون على سعو ليكيبا كيني يهضر داف لي زاكس دو بروغريسيون على سعو ليكيبا كي ونكون كتابع عن ليكيبا كي دوبي خلاويا كي نزرا شو لي زاكس دو بروغريسيون ينس نزرا بلي يا ميليو تيران كي ني با افيكاس ميليو تيران يخصن مليح ذي لا سورتي دو بال يخص مليح ذي لا سوليسيون دي تفاري لي سوليسيون اكوذ لو بلو غرو بوان نوار لا جاسكا سي كو ولاش فينيسور زاد اي سا اسكو دينيس لافان تاكتيكمون يزمر يبدل لخاطر لونترينور يبو تو فير مي سي لي جوور تماركينا لا سي با لا فوت دو لونترينور تو بو با تيري سور لونترينور لخاطر ليكيب ينك واش تماركي لي بوت دونك لي جوور اسكو ديال فان سيستم كوني ذا شو نترجو دينيس لافان سي كدير فان سيستم امي كيريليت بوكو دوكازيون خاطر ما يتلي يوث ناس ترواز اوكازيون ديرون الماتش ابري لي زاتاكون يعني كنت ماركينا راه ياكل ماريين تاع 10 لي زاكسيون دو بوت سي با لا ميم شوز دونك souhaite la réussite on va pas donc كاين personnellement زران بلي jamais supporter l'adversaire moi j'ai est-ce que je peux pas faire ça je m'arrête مخي ونكثقيني donc on lui souhaite une une bonne chance à GSK nous aura blessé ça serait difficile pour lui parce que nous aura les problèmes à la GSK et ça serait difficile dans le championnat de la GSK elle est toujours attendue l'écoute évidemment tactiquement un plus parce que c'est un entraîneur formateur la GSK est toujours attendue donc la GSK la majorité des équipes même la GSK تمتث وتسعر لي جوور واش تخدم لعب لي زيكيب سيركولين تلعب ناسيون كونتر تسجل لي زيسباس دونك هادي ديفلوبي الجونس نزرا بلي سي ان جو يبنى مليح في لا سورتي دو بال في لوتيليزاسيون لي زاكسيون تيزيبالي il faut se remettre en question pour les sorties de balle c'est un entraîneur qui dans les deux dernières vidéos il venait à la sortie de balle il venait à la collectif et surtout le milieu de terrain qui doit trouver des solutions mais le gros défaut c'est qu'il sait déjà l'espace se faire et l'espace se faire jouer en contre mais c'est un entraîneur il a cassé des nénis dans les dernières vidéos c'est un entraîneur qui est élastique dans l'aspect tactique c'est-à-dire qu'il s'adapte dans beaucoup de matchs il s'adapte dans beaucoup de matchs à des schémas tactiques il s'adapte même un 4-5-1 il s'adapte même un 3-5-2 donc c'est un entraîneur qui change beaucoup de systèmes et ça fait longtemps on voit la sur les Guinées de la GS4 des entraîneurs ils gravent toujours en 4-2-3-1 depuis 2 saisons 4-2-3-1 à 4-4 on attend la signature à la GS4 on attend l'officialisation et on attend surtout la qualification parce qu'il va tirer la qualification rapide parce qu'il y a un prochain match lundi contre l'USMA il y a sur le bon sur le bon ça va encore compliquer les choses comme d'habitude on aura les mêmes défauts les mêmes erreurs que tu as la GSK depuis quelques mois donc voilà la GSK elle يزرون l'adversaire de la coupe de la CAF SK ديال التيراج au sort les adversaires لان وجهدن مليح الرجاء إليميني لا ليغ دي شامبيون زعما تقابل لا GSK صفاق سيت صالي مولودي زعما تقابل لا GSK اوغوستو ينادي sur les réseaux sociaux sur Instagram que je salue c'est une équipe très vicieuse c'est très vicieux mais il y a des adversaires qui sont à la portée de la GSK comme Sonidep c'est le stade malien il y a beaucoup d'équipes mais les équipes qui dirigent la Ligue des Champions les tours en barrage de la Ligue des Champions seront Sonidep et Niemba il y a les histoires Niemba donc c'est des adversaires compliqué مليح surtout من غير كونتر الرجاء انا كنت الصفاقس يكسعن دي زيليمون زعما خمن طري مال فوالا دونك التيراج sur la ZK on نرجو l'équipe à défendre et on l'analyse الواحد comme d'habitude. J'ai vu utiliser une réunion de le CSA avec les actionnaires
pour le moment, il y a un silence radio total de la part du CSA qui pose des points d'interrogation. Le prochain match, ça sera la Jaska contre l'USMA. Le prochain match, une personnalité qui de l'équipe, ça serait Zivotko, une vidéo spéciale le 9 janvier, la date de l'anniversaire Inès. Zivotko, une vidéo très spéciale. Et Zivotko, donc, le 9 janvier, a sorti la vidéo Guinée. Dans le football international, quelques matchs. La victoire en Juventus, Juventus. ذاكري كان la première place le Milan في الحوت 6-6 la victoire du Barça qui est importante مليح le Barça doit à la troisième place et la victoire de Manchester City le Manchester United de la coupe United qui n'arrive toujours pas à enchaîner à battre Manchester City c'est très compliqué mais voilà il a à un certain moment United تنافس United elle s'impose parce que يظل un match un خسرت physiquement et surtout psychologiquement qui faisait la force de Manchester United contre les équipes comme City comme Liverpool c'est que dans l'aspect tactique tu as les solutions mais dans l'aspect de l'engagement et du physique tu as le dessus et ils l'ont pas fait c'est très c'est louche on se pose des questions sur la capacité de Manchester United d'aller au bout même du championnat anglais ça va être très difficile d'avoir une avance exceptionnel. Liverpool a le premier championnat de l'Angleterre depuis très longtemps. Maintenant, on le dernier sujet, les événements nés, la conférence de presse annulée, les insultes et tout. On a de la vidéo. عندي لا فيديو كاع عاوداتي مي بون غاشي السلن كان يعني بغا انا السلن دونك سي با ما فوت كاين نياتي عاوداتي je cautionne jamais les insultes, je cautionne jamais la violence du football. Dans n'importe quel domaine, je n'accepte pas les insultes, je n'accepte pas la violence. Mais c'est que Aiboud, qui est une personnalité du club, qui a beaucoup donné pour le club, c'est un fonctionnaire du club. Parce que la première fois, il est bénévole. Il a parce que il fait partie de toute l'affaire que c'est notre président et tout par Youssef mais il demande c'est une fiche de paie donc c'est un salarié du club qui travaille pour la communication du club c'est porte-parole du club il n'a pas le droit de ne pas s'exprimer mais on l'a insulté il devait s'exprimer je suis même contredit puisqu'il est salarié du club donc il est dans un cadre professionnel il fait une conférence de presse il a fait la conférence de presse la conférence de presse et c'est bon donc يوان ما يبغى يديني يوان مستعجب ضرنا يوان ما il est pas d'accord يديك ما تروح ضال دير تصرف بلي سا با با ديباتر ولاش لي زارغومون زاد ولا كيدير واكي ثوران كاين يديني ولا كيش تخدم داك ماكش ما يلا ديبا يدير يبان انت يتوقنع شي حاجه يكون زمير غير تدي قنعو كيقارنوا زمير غير شي نعم ماشي كيتلحو انت كاين تلحو قريش دونك ثاني اذ ليرور لا بلي فاتال لا دوزيام شوز ويدي دي قارن ويدي من دنيا ملالو دي فانارا قرنك ملالو دي تفانارا با بورت دو كلوب مي فان دي ضرباني داك بوزيدي يساد يهضر داك بوزيدي alors qu'il a été même il est même pas invité علينا c'est ça qui nous pose donc un problème après ما دا صغورين كاين يدينا un problème avec ملال خدمه د لا فيديو انستغرام خدمه د لا فيديو انستغرام خدمه د ستوري هضره فلاش نغد بلي j'ai aucun problème ni avec Melal ni avec Inxer un souci d'objectivité je suis objectif mais il y a des حاجه على سيدني ما يخدم حاجه فاحنا سيدني مش حنا شي نغد حنا شي الا كنت خدمي ليكيب نكريتيكي تارجمنت لا كابيليوك تدور فلاس اوك تكريتيكي توك زمانات نكريتيكي alors qu'il a tout fait pour la GSK le meilleur et pour le pire il a tout fait pour la GSK mais on l'a critiqué mais là on ne doit pas le critiquer c'est ça qui nous pose problème c'est que il y a des gens qui s'acceptent à la critique après c'est leur problème chacun fait ce qu'il veut et on est accepté à la critique mais non Guinée on accepte la critique mais من الحاجه العالي ملال خما recrutement tout le monde le critiquer كوسير دار Guinée les vidéos c'est un très bon recrutement parce que c'est des jeunes parce mais qui veulent une stabilité il a quand on traîne تجتص قواس minimum عامين باش تبنوا ليكيب ما تشاس
d'avoir un entraîneur où il y a pas de ça. C'est ça qui nous pose problème. La première chose de c'est l'énergie dans la direction qu'on a une stabilité. Et on la voit pas. Après 3 saisons, on la voit pas la stabilité. C'est ça qui nous pose problème. Donc on connaît c'est quand on a des arguments. وذي فغانا ديباتي معاه فيسول لا مخلي يدول عطيكم صح مثل لايكيم لا فيديو ني كون يديروا ميرسي مليح مليح باسكو يا دي جون تديباتي لا كي تقنع شي الحاجات ديال سيكتي دي كتب اثي الله كي قيت الموند شاكان ابري كان فوكس يوث الحاجه ان كلوب l'un des plus gros clubs du monde parce que l'image du siège مدوينه du siège du club c'est peu hein, c'est très peu mais le siège du club c'est quelque chose de assez triste. Un club comme le Barça qui a un siège, tu vois, le siège du Barça, et ben, c'est les supporters. يقدر بني هذا ويتبع l'actualité du Barça, tu vois, les supporters qui يصدمن le siège du club pour demander au président Bartomeu parce que Bartomeu il a détruit le Barça, hein, faut le dire. Le Barça مشي ثوغال il détruit les supporters يصدمنا سال داخل. علاش تمسخر. فوالا سينو كي نتقرا صدمت شنو صدمت راه كل يوم خاطر يأدي نظام مو طريق يمكن يرموني ديال السقف لا سادي يتهز عليه شي قرضينا خاطر je suis ni pour la violence ni pour les insultes je suis pour un débat pour et contre avec des arguments ماشي خاطرك كتيني يا مو شي تسنى خاطرك كي صحيت نو ماشي كوم صا الارغيومون ما وليش شي سنة كاين ربي واش شي سنة دونك فوالا نبدا تقرا لا فيديو كيني ادنو دون لي بروشين فيديو لي با مال دو بوين دو ديباتي في لاشين هاد نهضر في لاشين كوم دابيتود voilà après les ultras oui les ultras c'est une bande de gens qui n'ont rien fait qui n'ont les ultras oui تشاتي ça الصيف ممكن الصيف كاياسين وكل حاجه les ultras راح نصوب بوندرول كسنا بوندرول نيو ثنتين مي بون فوالا بيسكو زعما 20 personnes شغل ما كان والو c'est des gens qui ont pendant 10 ans قمنا faire la GSK alors qu'il y a des gens catholiques qui avaient la GSK وتشعلنا même pas télévision تفرجن pendant la période noire بالنسبه لنا la GSK donc il faut quand même rétablir certaines vérités ماشي كديسي مانيسي chaque seconde تفرج على كاين ça fonctionne pas قمت دير هنا ورتي مليليت